ମୁଁ ବି କାଲି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ଏ ଖବରଟି ମୁଁ ପାଇଲି ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘଟଣାଟି ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଥମ ସେ ଚିଠିରେ କୁହାହେଲା ଯେ ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ସେଟା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଁ କରପ୍ସନ୍ କରିଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଡ୍ ଡେ ଅପରେସନ୍ କରାହେଲା ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ସେମିତି କରିଲେ ମିଡ୍ ଡେ ଅପରେସନ୍ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେଥିରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଦେଲି କାଳେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଡ୍ କାମ ଆକୁ ପଚାରୁନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗତକାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତ ଜାଣିବା ଅଛି କେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ତ ଯଦି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ସଭାପତି ମହୋଦୟ କେବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲି କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭେଟିଛି ବିଧାନସଭାରେ ସବୁଥର ଭେଟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଭଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କେବେ ମୋତେ ଥରେ ହେଲେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଯଦି ହଇରାଣ କରୁଛି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ପାଖାପାଖି ମୋତେ 90,000 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା ମୋ ସପକ୍ଷରେ 90ରୁ 91,000 ଭୋଟ ତ କାହାକୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି କିଛି ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଗତକାଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗତ 2024ରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବିରୋଧ କଲେ ସେଟା ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତ କାହା କଥାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଗ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଛି ସେଟା କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାଟାଟା ଦେଉଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ର କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ତାର ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାଲି ବୋଧେ ଶେଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପାଟକୁରାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇକି ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ମୋତେ କାମ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବାହାରେ ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁକୁ କିଛି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଳେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ କରୁଥିଲି କେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନେଲେ ଭଲ ହେବ ସେ ବିଧାୟକମାନେ କିଏ ସେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେବ ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ସେ ଯୋଗୁଁ ତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମୋତେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି କେବେ ଚାହେଁନି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରୁ ଶେଷ ହେଲା ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଲା ବେଳକୁ ମଝିରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆସିଲି ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣନ୍ତୁନି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଅଯଥା ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲି ଆଟାକ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇନି କି କେବେ ହେବ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛେ ଏପ୍ରିଲ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯିବା କଥା 4ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେଉଛି 4ଟି ଲୋକ ଯିବେ ପୁଣି ଏବଂ ଆମର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ବିଧାନସଭା ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି 4ଟା ଆସନ ଖାଲି ରହୁଛି ଏବଂ 4 ଜଣ ନୋମିନେସନ୍ କଲେ ତାହେଲେ ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବନି ସେଇ 4 ଜଣ ଯାକ ହେଇଯିବେ ତାଠୁ 5 ଜଣ ହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ
आम कि जानी से विषय में तो किसी जानी मुझे बुझुची तो राज्यसभा कथा भी भूल आणिले राज्यसभा कथा पाटकुरावासी हैरान हवा मतलब दुईटा अलग अलग जिनस ना सेटा जे किंतु कुआ जाउचे ता मूलदुआटा होची सेटा जे जेहेतु कुआ जाउची जे आपनक ऊपर जो कार्यानुष्ठान निया से दिन भी विजय तंत्र प्रेस मिट करथिले अनेक सांबादिक पचारचंती जे बापांक पई पुओ दंड पाइले किंतु आउ गोटे कथा स्थिरे कुआ जाउची गोटे षडयंत्र जो कथा कुआ जाउची जे जो मेली होउची बर्तमान बीजेपी विभिन्न मेली से मेली पछरे अरविंद बाबू अछंती कारण जो आप जो कथा कहते जब गोटे स्वाधीन प्रार्थी किए आसला राज्यसभा गोटे ताने सब दल अलग गणित बदली मु कहूनी स्वाधीन प्रार्थी आसबे बोली मु आपन को देखैदेली चित्रटा देखैली आपन ए चार जण जिबे चार जण आसीबे से को चार जण मु जाननी मु नुआ भाबे विधायक हेची मु समस्त भी जानिनी आगर जो पुरखा नेता तांस तो कथावार्ता मते हेनी मैं को एटा दलीय निष्पत्ति ना एटा तो मो निष्पत्ति नुहे दल निष्पत्ति जहाँ नेबे जे कोन दल हो वर्ष पूर्व आपन डाकी ने टिकट देथिले और 2 वर्ष भीतर एमिति कोन सिचुएशन बदल गला नवीन मोटा नीचे आसीले बोले अभियोग आमछन कोन आपन प्रथम अभियोग पर कथा हवा शेष अभियोगटा तो गतकाली राति हेची से राज्यसभा और बापा कथा कि पाटकुरावासी कथा है खोला खोली भाव आम जहाँ आलोचना करवा तो नवीन सहित भेटिली गत विधानसभा डिसेम्बर आम के 9 तारीख बोधे शेष होता तो पाखापाखि से शेष बेलू मु हाउस रे थाए नवीन बाबू आसिले थे आम गाड़ी पाखु आम नहीं आसलु शेष बेलू मत पचारे हाउ इज योर फादर मत कहते यही गत विधानसभा माने डिसेम्बर 8 9 10 7 8 9 समय भितर प्रकृत तारीखटा मोर मन पड़नी तो से समय ताले किसी कही ना मोर दुख जे आपण मैंने पाटकुरावासी हैरान होते मत कहले कौन थे तो मत पचार था अच्छा ये कमटा भूल हो संशोधन कर से विषय किसी कहीं पचारे दलर कहीं किसी करना शोकस नोटिस भी देना कौन हठात एभली पदक्षेप नेले बारंबार देखिए नाना प्रकार मत दिगला एपर्यंत भी कौन आप देखिए मूलर शेष पर्यटन जी अभियोग कराई कहार क्या सहित किसी मेल खाऊ ना द्वितीय कथा आप जो आछा जो मेली कथा कहले आपण मैंने देखिथे कारण जेकोसी जी भी शीत दिने आप पिकनिक करती ये करती जी भी जुआड़े जाइए आपण मैंने आपण मानकर कलिग मैंने भी कवर करते से इवेंट को मु नथली सेठी कौन ये को जाए आपण मैंने एपर्यंत भी देखते कारण मु कौन इवेंट को जाइनी जार इच्छा है तार कले भोजी भात कले खाई मोर से किसी असुविधा नहीं अच्छा से विषय कथा ठीक अच्छे विधायक है गोटे विधायक कौन दायित्व था मुझे बुझे दूसरी आपको मो पाखे एमएलए लैड्र कंट्रोलटा मो हाथ में थाए सब विधायक मान निज निज निर्वाचन मंडल में एमएलए लैड जहाँ पुराना पैसा थिला ताकू भी आम खर्च कलु एमएलए हिसाब से आम देखलु दायित्व दवा काम दवा था देलु जे कहला आम पर कौन कौन काम अच्छे सिलेक्शन करी कारण एमएलए लैडटा भी आपको मुझे कहीदे गोटे एमएलए लैड प्रथम 3 कोटी थी आम जो वर्ष को 3 कोटी मिले एथर से बढ़े सरकार तक 5 कोटी कले 3 कोटी कले मोर 51 पंचायत डिवाइड कर दिखाई 6 लाख खंडे पड़ुची तथापि जो जो लोक जी कही काम दरकार सब 100% यूटिलाइजेशन आम कलु टंकार प्रथम आर्थिक वर्षटा पुणा टंका किसी से टंका पुणा जे विधायक थे कि विधायिका थे आगुरी जो विधायक थे से टंका तार हिसाब कली से टंका बाहरला ताकू देली तो से किसी असुविधा नहीं एवं जी कहते मु तो एबे भी चैलेंज करी कहूँ खोलाखोली भाव कहूँ आसतु सामना सामने बसवा एमती प्रेस कैमेरा लगेदवा आलोचना करवा कौटी भूल भाल होती कौटी दुर्नीति से विषय कथा मु भी आसे कहीं कौन घटी से कथा तो मु प्रश्न करुच्चियोगटा मो ऊपर ना प्रश्न मुझे आप कहतु कौन है एवं देखिए मु आप 15 तारीख सन्धार जी एलिगेशन विषय में आलोचना कले कहारी क्या ताल खाऊनी एवं दिल्ली जावा पूर्व आपको कहते कहतु गोटे चिठा प्रिपेयर करदे गोटे लिस्ट एक पढ़ी मुझे कहीदेवी तो बर्तमान सुधा भी मुझे जापारे जे कौन वास्तव में घटनाटे घटी कहीं से एमती एलिगेशन लगाउछन्ती एवं मु संपूर्ण भाव खंडन कर
से बाबद आपन किछ अवगत हेलेनी कि सूचना मिलिलानी नहीं मत कि सूचना मिलनी जिला नेता किए देइछन्ती कौन रिपोर्ट आपन का सहित इंटेलिजेंस आपन ओन ये सोर्स खबर पाइले नहीं जिला नेता देखो जिले में जो मैंने विधायक मैंने अच्छा आमर गोटे डेराबिस ब्लॉक अच्छी डेराबिस ब्लॉक डेराबिस महोत्सव हुए डिसेम्बर 25 तारिख आरंभ हुए डिसेम्बर 31 तारिख सरी जाए ये समय तो सब महोत्सव होची से महोत्सव नियमटा से जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अच्छी 25 तारिख दिन विधायक ताको इनागुरेट करेंगे एवं आउ गोटे दिन सब दल गोटे गोटे दिन थाए 27 तारिखटा विजु जनता दल सिलेक्ट होता से माननीय विधायक आली आसते माननीय विधायक केन्द्रापड़ा आसते माननीय विधायक राजनगर स्वास्थ्य ठीक नाला से आसपार नथिले जिला परिषद चेयरमैन थे सब अन्य माने थे तो संपर्क ठीक तो सेमती मोर किसी कारण संपर्क खराब नहीं ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କାରଣ ବୁଝିବି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେ ନେଲୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ଯେ କାରଣ ବୁଝିବି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ଭିତରେ नहीं कारण जानियो चाहिए ସେ କାରଣଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ नहीं कारण एपର୍ଯ୍यंत भी जानी कारण बदली जाऊँगी आलिगेसन बदली बदली जाऊँगी ना आलिगेसन कौन फिक्स की ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲେଖିବି नवीन बाबू देखा कर चेष्टा करी बोली मु कही आगुरी किंतु तो नवीन बाबू आसिकी एक कथा कही सारे देखा कौन करी मुझे भावुची ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ, ଏ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ କି ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କି ଯେ ଆପଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କାରଣ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ କାରଣ ଖୋଜିବେ ଫେର ସେ କହିବେ ଏମିତି ଅଛି नहीं ନା କିଛି ଅନ୍ତ ଅଛି? नहीं एमती किसी कौन नियम ना कि जेहेतु मत सस्पेंड कराला बिना शोकज नोटिस रे आउ से कथा जानिली गणमाध्यम किसी माध्यम जानिली जे मत एमती गोटे सस्पेंड कराई सहित मत जन आउ जन कहले एमती गोटे घटना घटी ये बसिक मुझे गोटे कथबार्ता चलता मुझे जाना पाइली तो मुझे जाना चाहूँ कौन है ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ସେଦିନ ଅତନୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଅତନୁ ଚୌଧୁରୀ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହିଲେ କାଲି ବି ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ବାଙ୍କୁରାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅତନୁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି नहीं होता ही पारे न भी होता ही पारे किंतु एथर जोड़िया चाहिए आप जो कहले एमपी प्रार्थी को मुझे हरईदेली एमपी आप देखते केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडल केन्द्रापड़ा जिले में 5टी आसेम्बली कन्स्टिट्युएंसी सांसद यदि क्षेत्रटा देखा आउ 2टी मिस जाऊँगी महांगा और सालेपुर तो 7टारे जब एमपी को भोट ये देखिए बोधे जेहेतु एमपी जे छिड़ा होते पूर्वतन विधायक राजनगर ये से लीड कले बाकी सबुठी माइनस कले पाटकुरा माने नुआ आसिकी 5टा निर्वाचन मंडली माइनस कली महांगा गली सालेपुर गली से भी माइनस करदेली आप आश्चर्य करना सबुठ हाइस्ट माइनस तो महाकालपटा रही सबुठ हाइस्ट माइनस महाकालपटा नहीं 40,000 ऊपर माइनस एमपी प्रार्थी जे लड़ुले श्रीयुक्त अंशुमान महांती आम देखिए सब हाइस्ट माइनस से दल विरोधी कार्य किए करते कह भी देखिपारे आप डाटा केमी देखिए आप एमपी प्रार्थी के विषय में जो मैंने भी आलिगेसन लगाऊँ एमपी प्रार्थी जानी मोर संपर्क एमपी प्रार्थी सहित आप आम पारिवारिक संपर्क आम तो जो मु इलेक्शन रे प्रचार पर जाऊँ आग एमपी प्रार्थी को पुशिंग कार्ड आग कथा कहली मो कथा कहली आम पिला बेल सांग आम मैंने स्कूल भी नुहे आम जन्म होती बोधे आम सांग हिसाब से आगुरी आशीर्वाद होता सांग हो स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज चाकरी करूँ सब सेम पुणी एमपी को टाणी आनले किए कुचक्री गोष्ठी जी भी थी मोर जानी किए नवीन बाबू को डाटा किए दौर फिड कर मुंडे जहाँ आपको से प्रोसेस करके स्टेटमेंट दौरान से मुझे बर्तमान जानी से माने से कथा नहीं विधायक थी विधायक अच्छे विधायक दायित्व तुलेबी से देखिए कौन बीजेडी मैंने सस्पेंडेड एमएलए अच्छी मैंने सस्पेंडेड आग आग विपक्ष जो मैंने आसते मुझे कहली 2-4 जन लोक छाड़दे बोधे इलेक्शन समस्त विरोध करते यदि आपणकर जो जिला करेस्पंडेंट अच्छा सहित जोगाजोग करेंगे आए पाटकुरा बुलवे गोटे लाइव करेंगे एमती नहीं कि रेकर्डिंग कर छाड़देला जहाँ करेंगे लाइव करदे डाटा डाटा ने मत भी डाकदेवे सामना सामनी बसवा कि केते लड़ी इलेक्शन कि सपोर्ट करी से विषय भी आम कथा हो पार।
ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ମାନେ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏବେ ପାଟକୁରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ପାଟକୁରାରେ? ହଁ 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 ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏବେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା- ହଁ ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭରତପୁର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ। କାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୁପ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଏମାନେ ସବୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇଥାଇପାରେ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କି? ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଥିବ, କାରଣ ବୋଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଦଳି ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ କରୁଛି କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି କଥା ଆଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଇଟା କରୁଛି। ହଁ ସେ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଥିରେ ତ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସେ ନେଇନଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ବାହାରିଲା, ପଛ କଥା ସେ କିଛି ବି ଉଠେଇ ନଥିଲେ, ଖାଲି ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହଇରାଣ କଲି ବୋଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ, 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ମୋତେ କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଲିକାର ଯେ ଫ୍ରଡ୍ ଘୋଷଣା। ହଁ ଆପଣ ପାଟକୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲଢ଼ନ୍ତି, ମୁରବୀମାନେ ଥାଇକି ଲଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରି ଦେଖିଦେବେ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା କିଏ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଯେ ବାହାରି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କି ଦଳରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି କି? ନା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ହେଇଥିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି? ଆପଣ ଆଣ୍ଟିପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ କରପ୍ସନକୁ କହିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେନି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେନି, ଆପଣ କହିଲେ ମିଡ୍ ଡେ ଅପରେସନ୍ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଲି ତାର କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିଲେ ଲ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ୟାଡ୍ କାମରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେନି। ମୁଁ ତ ସେଟା ଦୁର୍ନୀତିଟା ବ୍ଲକରେ କମେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ବି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା କହୁଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛି। ଆପଣ ଶେଷରେ କହିଲେ ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତାକୁ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘଟଣାଟି ମୋ ଉପରେ ଘଟିଛି ନା, ଆଲିଗେସନ ସେମାନେ ଆଗ ଲଗେଇଲେ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାରିଲେ ବିଜେଡିର, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି ନା ଦଳ କାହିଁ ହେଲା? ନାଇଁ ମିଟିଂ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଦି ବିଜେଡି ତ ଏଥରକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ହରେଇ ଦେଲି ତାହେଲେ ବାକି 20 ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ହରେଇଲା, ତାର ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ। କାଲି କିଛି ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାଟକୁରାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯିବନି, ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ପାଟକୁରାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାଟକୁରାରେ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ କିଏ ଭର୍ତ୍ତି ହେବନି, କେତେ ବିରୋଧ ହବ ଆମେ ଦେଖିବାନି ସେଟା। ଆପଣ ଯୋଉ କୁଚଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁଚଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ଗୋଟେ କହିଥିବ, ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କହୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରେ ପାଖରେ ଲୋକ କିଏ ଜଣେ କହୁଥିବ, କାରଣ ଡାଟା ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତଥ୍ୟହୀନ କଥା ସବୁ, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ। ନବୀନ ବାବୁ କାଲି କହିଲେ ମୁଁ ପାଟକୁରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଖିଆ ଦେବି, ଆପଣ ତାହେଲେ ଭଲ ମୁଖିଆ ନଥିଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଭଲ ମୁଖିଆ ନଥିଲି, ପାଟକୁରାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ କେଉଁ ମୁଖିଆକୁ ଚଏସ୍ କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏରିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି, ବିଦେଶରେ ଥିଲି, ଫେରିକି ଆସିଲି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ପ୍ରସ୍ତାବଟା ସେପଟୁ ଆସିଥିଲା, କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ? ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା, ନବୀନ ବାବୁ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ଏକାକି କେବେ ଲଢ଼ନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଲଢ଼ନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଥିଲି, ବହୁ ମାସ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ସେମାନେ ଟିକେ ତରତର କରୁଥିଲେ, ଆମେ କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ବହୁ ମାସ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ପରେ ଏ କଥାଟି ହେଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ପାଟକୁରାବାସୀ କହିଲେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜଏନ୍ କଲୁ ଏବଂ ଜଏନ୍ କରିବା ଡେଟ୍ ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ। ତ
गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जन कहले 22 मास है मो ऊपर नजर रखते ना कौन तो 22 मास हिसाबटा कले 22 मास केबे होची मार्च 7 तारिख 2026 रे बोधे 24 मास हो माने एबे जनवरी हैला जनवरी 7 सरला भाई माने जॉइन करे दिन नजर नजर पकईले केतल कहते 3-4 मास नजर रखिलु नवीन बाबू तो मासे आगुरी मत कहले हाउज योर फादर नहीं सेमती किसी ट्रस्ट करिया भूल निष्पत्ति कथा नहीं आपण जड़े मत प्रस्ताव देले प्रस्ताव मु मो लोक सहित आलोचना करी पाटकुरावासी सहित आलोचना कली ग्रहण कली इलेक्शन लड़लु इलेक्शन जितलु एवं 1.5 वर्ष है कम करचु पाटकुरा पीसी कल्चर मुझे बंद कर देछि ब्लॉक रे जो काम होता पीसी कल्चर बंद कर देछि सेटा हो नाही आपण सेटा जाई तदंत मते करि पारि ब्लॉक रे आपण जानतु मु जहाँ कहूँ आपण माने खोला खोली भाव कहूँ पाटकुरा जानतु कैमरा लगातु लाइव रिकॉर्डिंग करंतु सेटा मु चैलेंज दे कहूँ तो आर कौन तथ्य किसी ना मु वर्तमान भी खंडन कर सब मिथ्या अभियोग ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଯୋଉଠି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତା କାରଣରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କାହା ଆଡ଼ୁ ଆପଣ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟାଣିକି ଆଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଏ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଉ କାହା ନାଁ ନିଆହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଅଯଥା କାହା ନାଁ ଟାଣିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେ କାର୍ଡ ଓପନ୍ କରିଦେବା ଉଚିତ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଲିଗେସନଟା ଭୁଲ କାରଣ ଆପଣ କିଛି ତଥ୍ୟ ବିନା ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁଲ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ରଖିବି नहीं सी सभापति अच्छा निष्पत्ति जहाँ नवा कथा ने मुझे जो निष्पत्ति सहित मु जोड़ी अच्छी मत तथ्य दिंतु कौन पे निष्पत्ति निला आगुरी कहीं कहगला ना शोकज नोटिस कहीं दिगला ना मुझे एत वर्ष भूल एत मस भूल करते मत कहले कहीं पाटकुरावासी एत हैरान होते पाटकुरावासी कौन सहित जोगाजोग थे ना सी पाटकुरावासी सहित जोगाजोग थे केमती जोगाजोग थे कौ लोग कहले मुझे हैरान कर अच्छा हाँ 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 अच्छा हाँ पिपिली आप कथा भल कथा मन पकड़े आप सांबादिक मुझे देखी अलग अलग ग्रुप अच्छी मुझे जानी तो पिपिली रे गोटे सांबादिक सम्मेलन से गोटे आनुआल फंक्शन करती सेटा आपणकर से पूरी गला पिपिली रोड साइड गोटे ये अच्छी गोटे रिजॉर्ट टाइप करछंती से माने सब करथिले सेठी माननीय विधायक पिपिली थिले एवं सांसद जी अच्छे से मध्य थिले अन्य बुद्धिजीवी माने मध्य थिले तो सेठी मत डाकथिले विधायक भाई मत डाकथिले जे इथर किछि सम्मानित करिया पे से प्रोग्राम मु जाइथिली एवं काम सारी के आस्थिली एटा भी खोला गेली एटा सांबादिक माने डाकथिले मते ए जो प्रश्नटी आपण पचाले एटा सांबादिक माने डाकथिले एवं जे कथार प्रश्न तांग उत्तर भी मिल गला एटा बाहर लोक मते कोनोसी दल डाक नथला कि अन्य दलर लोक डाक नथला सांबादिक प्रोग्राम थला मु जाइथिली 6 दिन भीतर आपण नवीन पटनायक सहित कथा हेले कि ओवर फोन का करेस्पोंडेंस के 6 दिन पतरे नहीं मु कथा है मु काली रात्रि फेरली दिल्ली रु नहीं मु चेष्टा करनी किंतु काली रात्रि फेरिया पर तो मु ए कथा नवीन बाबू कहले तो मते भी कथाटा टिके माने आश्चर्य करछि नवीन बाबू तांकर नेतृत्व जेन नवा कथा नौथिले मो से किछि क्रिटिसाइज करियार नै कि किछि करिवानी सेमति किछि मु से नेतृत्व आडू जीविनी मु कहूछि आपण जो अभियोगटा मो पर देले ता खोलाखोली भाबे कोंतु काहे कले आपण तो एटा जानिछथि जे कि दल माने सब कथा बिंदी दल संस्था जोटी जे शीर्ष रे थांती से माने सब बेले किछि भी निष्पत्ति नै पारंती हां नै परि अनुभव करंती निश्चित भाबे किंतु आ गोटे अभियोग आपण जिल्ला स्तर रु आसीछि आपनकर को जो जे जिल्ला स्तर रे किछि बीजेपी नेताଙ୍କ सहित आपण मध्ये संपर्क रे थिले तांग विभिन्न कार्यक्रम आपण फोटो मध्ये वायरल होछि सोशल मीडिया जिला स्तरीय बीजेपी नेता कथा मुझे कहीदे कौन कौन प्रोग्राम थिला जिला स्तर में गोटे आमर गरजपुर ब्लॉक रे गोटे ओडिशा आदर्श विद्यालय अच्छी से विद्यालय काम चलता एवं विद्यालय आउ गोटे जगह चलता कुदानगरी पाखे चलुला परकणा ग्राम आमर बेड़ारी पंचायत गरदपुर ब्लॉक रे से विद्यालय बिल्डिंग काम चलता बहुत डिले होता टीचर्स मैंने आसते डिपार्टमेंट सहित कथा है मुझे बिल्डिंगटा यथाशीघ्र काम सारिदेली यहाँ भी समस्त जाना दरकार जेहेतु गोटे गवर्नमेंट ये माननीय सांसद
केन्द्रापड़ा आसते आम 2 जन सेठी आज जोग देइथिलु सेटा गोटे प्रोग्राम सेठी गोटे आपण यदि अन्य बीजेपी कथा कहउछन तले मु कहिदिली माननीय सांसद आसते तापर आउ गोटे प्रोग्राम होता किसी दिन तले माननीय मुख्यमंत्री हाथ में जो गोदावरी आदर्श विद्यालय गोटे भित्तिप्रस्तर स्थापना होता सेटा डेराबिस ब्लॉक रे गोटे स्कूल को से ये करते सेठी आपण वीडियो कॉन्फ्रेंस होता आम समस्त बसलु सेठी सांसद जे अच्छे प्रतिनिधि भाव जी मो विरुद्ध लड़ुले बीजेपी प्रार्थी सी आसते आम स्टेज रे बसलु आम स्टेज रे बसलु कलेक्टर थिले एवं जिला परिषद चेयरमैन थिले सेठी आम फोटो उठा उठी हेलु कारण आपण जो स्कूल जीवे जो स्टाच्यू थी बरपुत्र माल्यार्पण करेंगे तापर इनागुरेट करेंगे नड़िया बाड़े तो जेहेतु से सांसद प्रार्थी थे आम मिसिक जाइए कलु स्टेज रे बसलु ए 2टी इनसीडेंट होती आउ किसी इनसीडेंट होनी आउ जदि कौन है कहतु जहाँ कहवा था कहतु खोला खाली ओके ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି କାରଣ 4ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଖାଲି ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ସେଠି ଆପଣ କିଛି ଅଙ୍କ ବିଗାଡ଼ୁଥିଲେ କି ସମୀକରଣ ବିଗାଡ଼ୁଥିଲେ କି देखो राज्यसभा हिसाबटा मु कहूँ 4टी सीट खाली होची जति आपण कैलकुलेशन करेंगे एमएलए जो जी नंबर अच्छी 2टी तो भारतीय जनता आराम से नहीं जीव गोटे बीजेडी आराम से नहीं जीव आ गोटे सीट जी नवा कथा नब यहाँ जी आम समस्ते बुझुचे तो राज्यसभा मु क्या सहित भेटिनी प्रथम जिनस जहाँ ना कहते सहित भी भेटिनी देखाईनी के नहीं एमती मु किसी चर्चा पाइनी मु तो नुआ विधायक ना जो मैंने वरिष्ठ से निष्पत्ति ने दल निष्पत्ति नब जेहेतु राज्यसभा बर्तमान आप जानते 2 तारीख में 4 जन सरी इलेक्शन तारीख हम आज राज्यसभा निर्वाचन कमिशन प्रक्रिया गोटे आरंभ कर चतुर्थ पर्याय गोटे स्वाधीन प्रार्थी आप अंटा देते से जहाँ मूल कहते आप नटाणिया ठीक अच्छे कि गोटे स्वाधीन प्रार्थी किए गोटे तो विजय महापात्र ना ना राज्यसभा इंटरेस्टेड नुहति आम व्यक्तिगत भाव घर कथा हो बिल्कुल इंटरेस्टेड नुहति आम आगु मिड डे ऑपरेशन कथा कहला ए राज्यसभा नाटा जोड़ा हो अजथा माने क्या ना जोड़ाटा ठीक हे ना किए नेता आसी घर भेटुंट ना जोड़ दि जाऊँगी ये अजथा सियाड़ को आम जावा ना राज्यसभा कथा मुझे मु जानी प्रार्थी किए दल तक प्रार्थी देवे 4टी आसन खाली हो 4 जन प्रार्थी हेले हम आपन गोटे सिनारियो दूची गोटे 4 जन प्रार्थी हेले कंटेस्ट ही हेनी से 4 जन इलेक्ट मोर अनेक नेता सहित सुसंपर्क अच्छी मोहम्मद मुकीम आसते सब कथा जेहतु राजनीति कथार राजनीतिक घटना आप जन विधायक गोटे निर्दिष्ट दल विधायक होते ये घटना ये चर्चा आसपा बहुत लोग भेटा भर किसी लोक मत आसवा आपण कथा को लेकिन बीजेडी आपन षड्यंत्र टाणीबा आप तार लीड नौथे कहवा ये सब कथा से सन्देह को आस देखो बापा जने बहुत वरिष्ठ नेता ओडिशा राज्यर एवं नेशनल लेवल भी चिन्ह लोक आसती लोक भेटती आगुरी आम छोट होती पिला देखु लोक भेटुंट आम चाकरी कला पिला लोक नेता मैंने भेटुंट राजनीति पसले लोक भेटुंट एवं भी भेटुंट आगू भेटे थे व्यक्तिगत संपर्क ना आप एत वर्ष राजनीति कले आम ये विधानसभा समस्त बसचु अन्य दल नेता मैंने आम लबी कथा हूँ सहित बसिक आम कमिटी अच्छु कमिटी अन्य दल नेता ना सहित आम कमिटी टूर रे भी जाइछु आम पश्चिम ओडिशा में जाइए कांग्रेस विधायक मैंने थे भारतीय जनता पार्टी थे विजु जनता दल थे तो से संपर्कटा आप एथर टाणिया द्वारा ठीक हेनी नहीं ये जो ये रखिले मु ठीक नहीं कारण एबे वर्तमान जी देखा फाइनाल कथाटा जहाँ बाहर मुझे पाटकुरावासी हैरान करी यहाँ बोधे तार निर्यास तरफ तो मु टोटाली एथर सहमत नुहे एकमत नुहे खंडन कर भूल नहीं देखो जहाँ ना सब नेले सी तो पुरखा नेता समस्ते बहुत घटना आगुरी घटी से कथा मुझे जाऊनी कि केन्द्रापड़ा अन्य मैंने भी नेता अच्छा वर्तमान केन्द्रापड़ा जो नेता अच्छा मत लगुनि एमती किसी आप जो कथा कहते तार किसी माने ठीक अच्छे बर्तमान आलोचन आम खाली आम भिड़िकी आनु अन्य जिनस को आलोचना किए फिट हे ये किसी फिट होना जिले में जाऊँगी
हाँ कौन पर पचार कहीं ना कार्यानुष्ठान 15 ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇକି ସବୁ ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିଛନ୍ତି କାହା କୋଉ କଥା କାହା ସହିତ ମିଳି ଖାଉନି जो स्पोक्स पर्सन आसले सी गोटे कथा ये गोटे कथा से गोटे कथा ये गोटे कथा एवं फाइनली आप देखिए माननीय सभापति महोदय सी लास्ट कहले जे नहीं पाटकुरावासी को हैरान करथिला ଆପଣ କାରଣ ବୁଝିବେ ନା चेष्टा करूची देखिए आस्ते आस्ते आप देखिए आज आगु कौन बाहर देखिए ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେତା ଅକଳରେ ପକଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। केन्द्रापड़ार बाकी जो नेता अच्छे पचारतु केन्द्रापड़ा गोटे जिला जिले 5टी निर्वाचन मंडली भर मोर गोटे निर्वाचन मंडली ए मो कथा चलती अन्य 4 निर्वाचन मंडल नेता अकल पकाउे से 4 जन कहीपर नहीं बर्तमान देखो मुझे कहली मु विधायक थी अच्छी 2029 पर्यंत रही मो दायित्व जमी मुझे प्रतिश्रुति देती आगु जमी काली घटना हम बोली आप भाव नी काली घटना आसला आपण मैंने आसिक मत पचारे आगु कौन हम देखा कि खोलाखोली भाव चैलेंज जहाँ कर खोलाखोली भाव करूँ किसी लुचा छुपा नहीं फ्री फेयर ओपन बुक ये